E quand na problème na rifanya usiku ndo jina c'est la repréparer. Non, pas de problème. C'est longo. Attendez. Et c'est là au gardien ou tirongo, je l'ai cassé inji abavo. J'en ai un problème. Angaliza tukufu wa Ortegalaiva, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Jumkini shokaya msanga mbishilia awe makatinda anu ayo kakamsurishilia ngari jode rekebesha na tambu mtiti wa kitekniki jokaya hapareania amangari jo kujipanga idiri njie harumaye miswika o amfikiri wanu guarangalio shangarjo la confirmation manama wajau jawadi kangu rangalio. Maraba meji masuliando watu nga umema ngajon hadisa mpango watu sebo ngajo njia gasibadima na fundi Shaduli Said. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Maraba meji wakubali utujibu masuala hatu ngamdesheleziza yokaya lewinu ngazukoka mada muhimu mada yalikana na Al-Qamar wekao miongoni mwa na wahayo katselo wafete wajau Al-Qamar nufanya nongozi nje amma lewinu ngabo zio za Tanziani za usome sawa wana wakomor hao wana mama Islamu walo harmo lemengu wekao hizo zikanti harma umezi wa Ramadhani kao ngarndao na ukabili si aliabo dans quelques jours hamantu chashi yabo nkukaza lijue handani ureleze mbabisha duli mbato hujua leo ikangala nzuri mweleze kietu urjumambia hindi quelques mots. Bismillahir Rahmanir Rahim walhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman ila yawmiddin amma ba'd. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Rahani jivumbua anjo shukuru ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ni shukuru yenu mkunti wa harfunu wa Ortegalaiva, mkunti wa baraka masha Allah, mkunti wa kinashoni barakallahu fik. Mwenyezi Mungu johu liba hunu duniani na akhira. Toib hamane kelo wanivumbua mi mwananyanyi muparwa Shaduli Said uhatumvuni ya babao hunu Faransa ngamina fonction zinji walhamdulillah rabbil alamin. Minha ani harumaye madhamana wa hum konti ukojuli hani havonti jubanu FOBCE, des fédérations, des organisations de bienfaisance des Comores à l'étranger. Parallelia yavo amina dhamana ukaya mi haruma wangu ko washuli hao haruma upanga zio za Kisilamu izo ngazifayo gizo hawinji harumaye mabazio ya hunu Faransa walhamdulillah rabbil alamin. Hamande kelo wahamba umkonti wo paro Al-Qamar supangazio zilona munasaba zinji harumwizo de tumu harumaye tumu ngarijoka yonu wakati wa ukabasa wanahatu lazimu wasome wajue ye tumu hizo Al-Qamar wapangazio naam wapangazio pak Ramadan iparo pak Ramadan wajohanza wananyasi wa Komori ze famiza hatu wajue yezio hizo. Marhaba abangia borele wandu rikanza rijue handani ragule ezio zinu leo ndo hada mzifanyao au zofanywa haina wakati ya madaunu haina mwezi wa Ramadhani zofanywa au inu mzinu goza mwadu Shaduli. Jazakallahu khair. No yezio zinu zandisa dezio za Ramadhan zandisa unumwa wa raru katamba kunumwa wa raru yabo heni mwaha sito sana ri tiazio zindwa jina umwaha wa mwando rikana shoidima shikoparwa mukaye d'activité Ramadan après rijariti ya mwaha wabili riti ya calendrier ya wana wako calendrier hadafu ya hayo wana ngwanzi hao katamba kandu wana surtout wana ngwanzi hao heni usiku wa fungatumu au watufungatumu zila amali njema za khairi wakufanya ngwazanzi hao adi tena mwahaja anarifanya na diplome haruma feuille et diplome hiyo faida ya hayo hindi rikahanza ye maparents wado fereshea wala wana hao rahawatu mukallaf rahawatu yetumu yatuwa pasa sha masha Allah malgré cela ngaribonao harumenti inu
malgré le fait que ngasi harmanti ya kikafiri shanga riparisa wana hatu ya mahamfukare minane ngwafunga utumu wakati boko keti wajibu hauju watu huencourage wana wao ripanga ye mna diplome huo ye parents ngwandi ho ye dina la mwana ne zetumu ngabi ya fungo mo haunu bimana rijoanza banna mahakumesha yakena athari tarehe kaya mwahakadha tandisatumu noti fungutumu kadha umo haunu tena rifanya shio shasaya na mna shio yalona masuala mungo mitano 50 questions réponses haruma yetumu yabo ye hazinu unutundo mo hawahandani rakaufanya hazinu marhaba shaduli alors abahayinu kadar juwe ngasi wa maha zwisili na 20 haina rongozo enda wakati zidohuwa zidoenjeza zidoengasoro anyumeni umahunu ezanyumeni hindi harama eshiyoshinu kama ngushitsaho gujo sparsaje surtout barakallahu fik suala muhimu diwangu waqtiga suala muhimu anjuamba kaya ye hadaf haruma ze besenyi kam japaruno na haruma ye mkonti wa Ortega noye mana bokorende hataramba kaya keriri njembabi ye population ya hatu haukaizio za hatu hato warabu wao washanga yao ye wokwa aminikezo zo wa Komori ndo wazifanya sho ufikiri kaya yezo wakozifanya warabu hekelo walhamdulillah rabbil alamin hekelo zikujisa zikuka insha Allah njema no badu wakangizo nafia umahaunu justement rifanya shio anjomonesanisho dashinu rishipara le ramadan dans le monde rishipara le ramadan dans le monde bimaana wanu wanazoni watu kadingoni mwao wafikiri une famille une bande dessinée basi ngabo ngwa pashiao ngwa tundao yekelo yetumikobira Faransa yetumwe keloko kaya au Brésil haukanga joka au Brésil ngabo masilamu yetumu yobiraje en Indonésie yetumu yobiraje au Comores yabo hata Komoringa siyabo yetumu yobiraje Saudi idhan haruma yeshiyo ngabo activités inji hama tilwaza au Maroc ngamjuona voilà au Maroc bimana izo lezenti boko wana hatu ngwa wajokorumye shoshinu ngwa parisao mna histoire haruma Maroc ngwa parisao mna histoire haruma ye Komori ya hatu na mwanzo ni bweta inu à la page 37 yandihwa page 37 bienvenue aux Comores yabo ngwa parisao ye kartala ngwa parisao zilandongo muhimu boko Komori ziheya yonde shosha mwando shilo umwahawun monti aditana ripanga yemna showoi 50 questions-réponses autour du Ramadan yinu masu ala boko gamona kolorapanga ye question giyo mooni 50 questions antungorenga mithal ya question rauzisa ala sabil mithal combien de mois d'adoration vaut la nuit du destin combien de mois d'adoration vaut la nuit du destin ngabo soit plus de 100 mois d'adoration plus de 500 mois d'adoration plus de 1000 mois d'adoration yabo wala mwana ngutabonde nambabaha hina mdadaha ngwa kontiyo kawaswalela asuri hawe kawaswalea subuhi ala sabil mithal wajuzi sawa masuala yabo majaze ajwiba majawabu ngayo harumanye mnashowoi isailanga rewonao yendo ya jopa risaye jawabu sahih amla izinu na monesani zinu zindizo bokori zipanga uomwa haunu masha Allah risara ndiso ziparisa mnasho ushinu shikauri wasuli lewoyinu lewende yakau wasuli walhamdulillah rabbil alamin ya shinu le Ramadan dans le monde shinu shiwasuli juzi juma yabo c'est tout récent les ladiaho wazungu après yesu ala yesh ekamdungwanzao yezio zinu mdungu par ngujozi par sandahu ngarjo hanti telefoni yangu sinon wandujo commande sur www.alkamar.fr je répète www.alkamar.fr sindo wenye zozinu timwambia nizo kaya bese mweziona kamja jo kubalika zinu zifanyiwani
wananyanyi wa Komori hamadanyi sha walhamdulillah rabbil alamin rikahanza umkonti wunu ne federation rijulize wandu pia efobeseweka wa Komori walhamdulillah wojuo fanya ndongo njema ndongo zijisao ndongo zilo na faida. Marhaba meji wangalizi watukufu wa Ortegalai simambia ni ukayani masudunga mpango na zido mwadoni ngasi bazima na fundi Shaduli Said bekao miongoni mwa magoma na walkamar wajau miongoni mwa mafundo wa ramu FDCE baka wale wenu ngurone swena mnabekao ndo za Tanzania shio zio za ushinda zifunde wana wa Komoro wana maisilamu wa dunia zio zinunga ziwao sharaka dajwa ibe msiku fundi kujana ibe kama nunguzi taho wajaunga wa internet taratibu ya ushikomande en ligne ngabe taratibu ya pale nambari ya simu ikao Shaduli ngojo shinda ya mnikeni mwinju wa maelezo harmai zio zinu za ufunda wana watu kuvumbua mbabi ya specificite ani ila namna ya vumbwe Komoro sha ribenyu de mbabi ata ritiwandu huba wandu kwa jawule shio Komori ivumbulo harma taratibu yendini ne Ramadan Shaduli fundi barakallahu fik amale kelo yeshio shiparo kai Ramadan dans le monde dimana karja jojua ronese ya ulemengu pia yekelo yetumu yikau yikovira sha richoisissez ntazinu richoisissez Faransa richoisissez le Brésil le Maroc l'Indonésie adisena Arabie Saoudite ndahula maka na Komori hatu après ekelo rafanya harume Komori yabweka rangala Komori sainunge jao ye mwana kangurumiyo yeshiyo monti ngupariso ye drapeau ya hatu walhamdulillah et drapeau ya hatu ikanyiwa d'une manière très 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 jolie. Ok, drapeau hatu yo gisa haku ardi tena ngonesiwa na histoire wa he usilamu au Komori ye usilamu jiaje Komori et donc revumbu ambabi banu ronesa tena wamsihiri mtukufu hatu wa Moroni rija tena ronesa imahalani muhimu ya parihani hao Komori minha de Kartala et Kartala ilange julihani hao harumo le mengu njua kanga mjua usha ye volcan yani comment on appelle ça le cratère ya he volcan ya Kartala c'est le plus grand au monde itendinu ya la Réunion na tijinda hubi sinderlona de hanyo besinga jwamba jawshinga zija ye hanyo kuu ya he volcan harumo le mengu ya Kartala ya Komori ardite na rijarone sambabi samani fundi est-ce que namna wikao ekatile wando garvumbo le Ramadan dans le monde Jamaica spécifique ya Comores pourquoi on parle de Kartala harma hadisi le Ramadan dans le monde le Ramadan au Comores zabarindi ngo Kartala tout à fait ahsanta suala muhimu au karika hanzari jue heni nti ya zabumbulwa haruma yeshio rikahanza umwa zila athari muhimu ya joko soma haukanga joka isho shinu tindwa Komori basi tindwa joko shisoma shabo ngabo wa Hindi ngabo wa Mali ngabo eze nationalités zingwa somao rijojibwa baseka wanjia haruma ye titre bienvenue au Comores shawa jueka aiwa bala Komori ngabo ye Kartala ngabo mahalani muhimu tsaila boko lazimu wajue hama wana masuala hama wana kalima khafif wala Senegalais wala mananyasi yato mwana hatu yato Komori sha yajuka Komori ngabo kalima muhimu talinu kwezi yaporila ndiha kwezi qui veut dire bonjour yengawe mnono marhaba menji lala unono wana makalima hamalo wao rijojibiwa wala wananyasi wala wanazweni wa hatu watu wa Komori shaba sekawa buwesho shinu wanjia Komori shawa wazijue na makalima hamali zokartato vumbua basi ye upande wa hetu mutu basi. C'est un livre d'activité avec des exercices. Naam. Fundi Shaduli yashio shino gishona paji gishona kadenga ikamdu wajau mwanzo yashule harama emijimbali na bali ya Faransa kama taratibu ya jina ngabo point de vente Marseille ngabo point de vente Lyon internet basi au mda telefoni kama sinzia za rahisisha mpaswe shio Fundi Shaduli. Ahsant barakallahu fik. Yashio gishona 72 pages. Voilà 71 pages 71 pages yotimna shomti tishatio shobokonga shijobalia dashinu na neza sayanga jobalia wana hatu haruma khilal ya mwezi mtukufu wa Ramadhani
no ye faida ya hezio zinu rikahanza watoto waruhembavi haruma itele haruma zensabuho hasatan haruma mwezi wa Ramadhani rikahanza wadovita wesoma zio zilona faida wefanya exercice zilona faida après yeshio ye point de vente naam ngasina point de vente haruma miji mitukufu mihu Lyon ngasina point de vente hiho jumkin shamzima haruma sisi kamgo abenze ya zibalia henda Lyon ya hoa ino yabweka ngabo commande zilo Lyon joka muhimu rijuliziwa haku soit à travers les numéros ya hangu njoka wihanti banu insha Allah taala Marseille tena rijo hanza insha Allah ngarijwa zibutala za uji déplacer ya basa cha rijo jibu ekaba sangabo une forte demande jola wana na Marseille ngarijo zibe haiho sinon yekelo hunu en Île-de-France ngariji déplacer one magari ya hatu karsube ha par la poste pour un gain de temps mais sinon encore une fois Al-Qamar ça fait 3 ans que on est là ngabo mkonti point de vente nous à ça zilo hashiri surtout à Lyon na fundi watu tuo fundi Twahir. Wangalizi watukufu wa Ortega Live ngarimbushiria ni bahati njema wakati wa khair na hunu ya barnamaji tungendelea usahanda na dakika 25 hunu paringa sibatimana fundi shaduli bekao mengoni madhamana wahe fo BCE wajau mafundi madhamana wa Al-Qamar ngari hadisi hunu ngozalikana una shirosha tuanzia ni bekao ngasna maamira ule wenu mahunu ngawa ula kadhalika ye Ramadan namna ikuendelea dans le monde mahsus wajau harmanti ya Komor bekao ya vumula banu kanzande jia masuala la saya kujavumbu bei banungo benzo mbia pare ya undenjo maelezo ajue bei ya heshio suala la saya tukazani jue essence ka hodo wavumu abantu kwa wavungulu amweshio unumaha eba zentizo mkawatsungua ha criteri hindi ni muwavumbuwe eba wao woma client potentiel excusez-moi kati ngwashimanga shatunga makawavumbua pourquoi pas Kenya pourquoi pas d'autres pays. Ahsan marhaba minji bisenga anjorenga swala ya mwando baija kadombili do upande wa hebei hakikatan ndongo za biashara Mwenyezi Mungu shahidika ngasina wanwa jina mimi harumum konti wa Al-Qamar yani j'ai envie de dire mindo kofikirie le contenu chaye upande wa hebei tout ça c'est une autre équipe c'est pas moi cha sinon pour dire rapidement yezio zontano hauye ze produits ntano hizo nazivumua ngazifao 20 € le pack 20 € le pack d'ici le début du Ramadan cheke Ramadan ija bese ngejo heya wallahu ta'ala a'lam après upande wa heshwa ya heye Madina yusu ala muhimu kala baraka au kari rijuzi sa yenga rikazao Madina quel pays yesu yo yaka sûr et certain حب الوطن من الإيمان بكات يوتي حديث يمكم صلى الله عليه وسلم شايو فراز بكو يجلهني هاكو يا كاسور يكوموري كاي هاروما ومكونتي وهاروما زنتي زاكوفولو بان شاي زنتي زنواجينا c'est un petit peu aléatoire wakantite la boko ika muhimu symboliquement rivumbwe la Mecque rivumbwe kelo tumu konge ngebira mbavi Maka Abitena Tsiboku ika stratégique Indonésie. Pourquoi Indonésie? Aucun Indonésie on dit ovalo et maïsilam hawinji harmo lemengu c'est le premier pays où il y a le plus de musulmans. Donc c'est bien à savoir. Après les intizindwa jina rifikirin Tsiboko yotinkia kisilamu et pourtant gabo maïsilam et de plus en plus rifikiri Brésil. Kadjafikiri Brésil haukaya c'est un grand pays de foot. Cha voilà symboliquement c'est un pays qui n'est pas très connu et pourtant quand je dis il n'est pas connu comme étant un pays où il y a des musulmans après Maroc Ntujo Zabarindi a opté pour le Maroc à savoir Al-Qamar uwenji harumwa huwa komorin wa kufanya hazi shanga sina wananyasi boko et graphiste ya koti ya zetalazo harumwa yezionozijise c'est un Algérien qui se trouve en Turquie gasina mzewa tutsu tena rifanyo haziwadzima imam ou tunisien nos intimbilizo karjazi on n'a pas opté pour ça peut-être pour la prochaine fois donc pour répondre zaka sur les Comores je me serais pas permis ni fanyeshio bokonga shivumbwa ou
le ramadan dans le monde raharejatia ye Comore yo ça c'est impossible hadaliluka tena si hanza ye Comore ya hatu idovumbulwa idopepe ya handongo njema ye maison d'édition yo rikaza al-Qamar karje kaza dina dinwa jina shari kaza al-Qamar nisbatan ila juz al-Qamar. Shukran. Ongalizia utukufu wa Ortegala hiyo ngari mashalizani wakanga sibazima na fundisha Dori Said ngari halisi uzahusu ye eshiro shino weka libalizina la al-Qamar de namna hiyo wajao ngaduka ukana mpango 20h30 aduka na mpango bazima na ye act together ngaduka na lo chama la pangia wajao la zoli lisaidie namna hifadhi wa Komoro na ile kafa la coronavirus wajao le timizo mpango huo 21h juste heure de Paris 22h heure de Moroni ngaduka na mpango bazima na deux médecins wajao kufanya débat sur le coronavirus Dr. Elarif na Dr. Jimmy ngojua hadisi ama umva maraba hautimizi mpango fundisha Doris kandali jue harama upande wa hema client wakuhule shoshi maana numa hawadani mahawidi mahawararu makomoria ushinda ule shoshi montis alhandani alabidi fundisha Doli yeba ile makazana mahadani mafanya muhabili mafanya maharabu kwa faida ngeparhani hao hena mahange henge hao au kilu mahaula ihea isihi ya faida maana haini balo kwa faida. Barakallahu fik. Hamani kelu namwambiani ye uwandu wako hule hizo za hatu hawinji ya hundu warabu tujua kanda buka uongo uwenji rahanasi sha besianjo ambakaya ani wonika ya ilmu ihtimamu rahanasi wujua ndongo njema ndongo zilona valeri rahanasi la preuve ima basé hatu ne madaris ya warabu ça a rien à voir du coup oui ye population ya hatu hawe maklient ya hatu hawinji de warabu umwisoni humu wa Komori ya mavazi encore une fois wandiso rijua walhamdulillah rabbil alamin. Après upande wa heye faida anubudu kaya insha Allah taala yani faida yake nyingi hasatan maudu wa kiyama haukaya ngarumbudu wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala yariwe muwa ikhlas haku harumaizo rifanyao izo rambao nonga rijwao ye inamal a'malu binniyat. Après faida ya dunia yongavo ikipundwa jina wako shuhuliha neze hisabu shamimi ni mrongozoni njajujua na B2 plus 2 vala 5 hau 4 donc allez je présente un petit peu en tout cas voilà il y a des jawabu mbesahe suala honesakaya wa Komori avasa inu ndo andiso walhamdulillah surtout ye mashababi harumao hokari sarinji haruma mpayo wa un petit peu les réseaux sociaux hali karja kana Instagram risarinji haruma Instagram et vraiment rishangaya hokaya alhamdulillah wa ridunga haku do des familles comoriennes haruma ye Instagram al-Qamar FR balanja towa ye telefonia hangu ye nambari ya hangu telefoni kanga mwanzo mnipare 06 22 18 98 21 06 22 18 98 21. Maraba menji yongalizia tukufu watu ngasomi sizoni mumpango wa hatu ngamjo rejeza ya antena manyasi fundi Shaduli Said ketuka yanga wasuala la kamhimu nunja ushinda na libembea na luzisa manu wakati woba mpango uja Shaduli ujanza ujimlise je mpango rafanya banu suala hindi na kamhimu na lidiwa zando rja utimisi. No hakikatan mitimro heze rezosha anonoka husibu barakallahu fika encore une fois Mwenyezi Mungu jo uliba haku ya tebaraka mkonti wunu wa Ortega Live ne mikonti ishuli hauna ndongo njema walhamdulillah rabbil alamin nombadua insha Allah taala bese yonde ile kalima la mwiso la hangu Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala ya rehemu ze famiza hatu zavira haruma ye kafadiro linu sha walhamdulillah ngarijuwao izo mtume sallallahu ya rambia ukaya man mata fi ta'un fa huwa shahid yabo kabati shaka ka numfo mwema wa baraka nonga rombodwa insha Allah taala rihumo wangaria
hani kaya ribaki riswali swala zinji na ibada zinji na umbadua Mwenyezi Mungu ya veo nono eni mzima harumasisi yalo mwade. Barakallahu fikum. maraba menji mwangalizi watukufu wa utegalai vulika bazima na fundisha dhuli Said wahe Al-Kamar tumwambia ni ukaya chatunga raka hadisi banu leo ngabo shio sasa sharoha leo umma hawararu wangwizi zinzo roha givumbua wa mwezi wa Ramadhan namna je kuendelea mabao zanti za ulemengu minhum densi ya Komor ivumbula banu ezio zinu ngizo juzoni harmanzi ya za internet ngabo site internet hao ngojo shihule au ngojujua wapare na bara ya simu aitiao ngatuitia amaharamaye titre ya video wajao fundisha dhuli haonesa ukaya na wengi wana ngwasubu aweka onge onesa yanamna bikao do itibaria mwezi mtukufu wa Ramadhan. Halikadhalika haramao mwezi wa Ramadhan ngabo ngozi injibe kao zojira mansizi inji itonde Komoro zitulwa abantu mujojua ya pare amru ya hule dio amru ya hule pare amru ya telefone ya fanya rendezvous ya beshweshio 20 € amfikiri ngujo hunda winjwa maelezo izo mingoni mizasonga na para fundisha dhuli usiku leo je arambie bandi za husu ye Shioshino. Halikadhalika na mashirizo yokaya ngasina publicité ya Shioshino ya tuwahia suibu ya shiano zinongoza kama leo ujojadunge publicité haina usiku ngiyotu la meurtega live na mjodo ishia almazi ntiu zavira ntiu zijao maraba meji mwaka uragalia timabiani 20h30 gatoka bazima na chama labo act together wanungwa wanileo hena mna ya usaidia wa Komoro wahifadhiwe no wale wa coronavirus wajau 21h just gatoka bazima na maduktera waidi wajihadisi za coronavirus ngiyo kaisi ndiyo adozi jua winjo wa maelezo wadufanya deba Dr. Elarif na Dr. Jimmy waju hadisi usiku leo harama kutegalai 21h juste heure de Paris 22h heure de Moroni. Merci de votre fidélité et protégez-vous bien. Merci Fundi. Salam alaikum. Alaykum salam wa rahmatullah.